السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت جناب رفیق صاحب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے۔ اور سنائیے۔ اللہ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ بس یہ ہے کہ اور کیا چل رہا ہے؟ آپ کے بیانات تو بہت زور و شور سے چل رہے ہیں ماشاءاللہ۔ بہت لوگ آپ کی نصیحت اور آپ کی باتیں سن کر کافی لوگوں میں بڑی دین کی معلومات اور دین کا خلاصہ ہو رہا ہے۔ اچھا جی ہاں۔ ارے واہ، اللہ کا کرم ہے۔ لوگ سمجھے، یہی مقصد ہے کہ لوگ سمجھیں۔ بھائی سچ بات اور حق بات کو جو ہے کتنا دباؤ گے؟ میں نہ تو یہ کہتا کہ دیوبندی بن جاؤ، نہ بریلوی، نہ سیدھے مسلمان بنو۔ قرآن میں اللہ نے یہی فرمایا، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، نہ مرو تم مگر مسلمان ہو کر۔ ہمارا دل کھلی کتاب ہے، اللہ ایک ہے، نبی ایک ہے، قرآن ایک ہے۔ اب اس کے آگے آپ اپنے اعلیٰ اور اپنے نرالا اور ان کی سب باتوں کو کیوں لاتے ہو؟ ہمارے پاس چار امام ہے جس میں آپ چاروں امام کو برحق ہے، جن کے اوپر آپ اتفاق کرو گے بالکل اللہ کامیاب کرے گا۔ اب اس میں الگ الگ اور ایک آپ مسلک لانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں لوگوں کو بھٹکا رہے ہو؟ ارے آج 5واں مسلک بنا ہے، کل کو 6واں مسلک بن جائے گا کہ صاحب اب اس کی بھی ضرورت بنے گا۔ ہاں بنے گا نا، وہ تو بنے گا۔ اب تم اگر اس طرح سے اب ہر آدمی اپنی چلانے کی کوشش کریں گے تو پھر یہ ایسا ہو جائے گا، دین تو بالکل تماشا ہو جائے گا۔ تماشا تو بنا ہی دیا صاحب ان لوگوں نے۔ ایک تو تقریروں میں یہ قصے کہانی کہتے ہیں زیادہ تر بریلوی مولوی، قصے کہانی ہے۔ اس سے کہانی کوئی دلیل نہیں، کوئی بات نہیں۔ اب امیر قاضی وہ مالیگاؤں والا کہہ رہا ہے کہ چاند آ کر غوث پاک سے پوچھتا تھا کہ 29 کو نکلوں کہ 30 کو نکلوں۔ یہی تو سب سے بڑی کبھی گمراہی چاند ہے نے کہ ہمارے نبی سے نہیں پوچھا، کوئی روایت نہیں ہے، کسی حدیث میں نہیں ہے کہ چاند نے آ کر ہمارے نبی سے کبھی پوچھا ہو کہ 29 کو نکلوں کہ 30 کو نکلوں۔ بلکہ ہمارے نبی نے تو خود فرمایا، سومو لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کے روزہ رکھو، چاند دیکھ کے افطار کرو۔ بے شک بے شک۔ قرآن میں فمن شہید منکم الشہر فلیصم، اگر کوئی شہادت دے دے چاند کی دیکھنے کی تو اس کو پھر روزہ رکھنے کا حکم ہے، قرآن سے ثابت ہے۔ اچھا قرآن میں الشمس والقمر بحسبان، سورج و چاند حساب سے چل رہا ہے۔ بے شک۔ اور امیر قاضی کہہ رہا ہے کہ نہیں، وہ تو غوث پاک کے پاس آ کے پوچھتا تھا۔ ارے بھائی اب ہر آدمی اپنی دکان لے کے بیٹھا ہے۔ ایک زمانہ تھا جیسے آپ بتاتے ہو، آپ نے کہا ہے کہ 200 سال پرانی کتابوں کو اور ان حدیث باتوں کو آپ غور کرو اور اسی پر آپ عمل کرو۔ یہ آج جو ہے، آج جو لوگ آ گئے ہیں، یہ قادری جیسے لوگ جو اپنی دکان بنانے کے لیے، اپنی دکان چمکانے کے لیے لوگوں کو بھٹکا رہے ہیں اور گمراہ کر رہے ہیں، بس اور کچھ نہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ میں بمبئی آؤں اور میں بھی یہی من گھڑت کہانیاں سناؤں کہ غریب نواز میرے پاس آئے، کہا کہ تو کیا کر رہا ہے بیٹھا بیٹھا، چل وہاں پر جا، بہار جے پور جا، جے پور میں وہاں پر تیری ضرورت ہے، تو لوگ باہر سیدھے نعرہ لگا دیں گے۔ بے شک۔ وہ انہیں یہ تھوڑی معلوم کہ جھوٹ بول رہا ہے، تو عوام تو بیچاری وہ اعتبار کرتی ہے نا مولویوں کے اوپر۔ جی جی جی۔ تم ویسے میں کہہ دوں صاحب میں سویا ہوا تھا، غوث پاک نے آ کے میری رضائی پھینکی اور کہا کہ نماز نہیں پڑھے گا تو، اور اس میں میری نیند کھل گئی تو میں دیکھا کہ میں جاگ رہا ہوں اور گھر میں خوشبو آ رہی ہے، تو لوگ کہیں گے نعرے تکبیر۔ یعنی یہ مولویوں نے یہ بھی سیکھ لیا ہے کہ قوم تو ہم سے کبھی پوچھے گی نہیں تقریر کے دوران کہ بھائی یہ کہاں، یہ قصے کی کیا سند ہے، کیا دلیل ہے جو آپ بتا رہے ہو، تو قوم تو بیچاری ڈرتی ہے نا، عوام سوچتی ہے عالم ہے یا جھوٹ کیا بولیں گے۔ جی جی جی۔ لیکن عوام کو کیا معلوم کہ کتنے جھوٹ بول بول کے تقریر کر کے پیسہ کما رہے ہیں آج مولوی لوگ۔ تقریر بھی کیا ہو رہی ہے، 40-50 ہزار روپے ان کو لفافہ ملتا ہے، اسی میں وہ اپنے عوام کو خوش کرنے کے لیے دوسروں کو گالیاں، دوسروں کی برائیاں، دوسروں کو کافر اور مشرک بنا کر عوام کو جو ہے بھٹکا رہے ہیں، بہکا رہے ہیں اور اپنا گلہ بھرا رہے ہیں۔ اچھا ایک حدیث زیادہ پڑھتے ہیں یہ عوام کو ادھر ادھر کرنے کے لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے۔ تو اب یہ حدیث پڑھنے کے بعد یہ لوگ دیوبند والوں کو جہنمی بنانا شروع کر دیتے ہیں۔
اور ندوے والوں کو بھی، جامع اظہر والوں کو بھی، جامع اظہر والے بھی ان کے حساب سے مسلمان نہیں ہیں صاحب. ارے بھائی یہی سب دین کے ٹھیکیدار یہی ہیں. ہاں یہی جن کو چاہے کافر بنا دے، جن کو چاہے منافق بنا دے، جن کو چاہے جہنمی بنا دے. ایسا لگتا ہے انہی کی ساری دین انہی کے اعلیٰ حضرت نے لائے ہیں، باقی تو سب بیچارے بیکار تھے، کسی نے کوئی دین کی محنت ہی نہیں کری. اب آپ ماشاء اللہ سمجھدار آدمی، آپ اتنا سمجھ سکتے ہیں. اگر کوئی حدیث پڑھے گے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، کہنا بے شک ہم مانا حدیث ہے، بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں. مگر یہ بتاؤ، تم سے ایک سوال ہم کرتے ہیں، کیا کوئی جہنمی مشرک کافر قرآن یا جہنمی قرآن کا حافظ ہو جائے گا، اس کے سینے میں قرآن محفوظ ہو سکتا ہے جو جہنمی ہو پرماننٹ؟ بریلوی بھی نہیں جہنمی تو نہیں ہو سکتا. کہنا پھر یہ دیوبندی کیسے حافظ ہو رہے ہیں، کیسے قاری ہو رہے ہیں؟ جب تم انہیں جہنمی بتاتے ہو تو ان میں تو اتنے حافظ ہیں، ایسے ایسے حافظ ہیں کہ جو تمہارے اندر نہیں ہے. اچھا، ایک بات کا میں اکثر آپ یہ بات کی دلیل دیتے ہیں، آپ کی بات کر رہا ہوں، یہ ہمیشہ آپ دلیل دیتے ہیں، لیکن ایک بات کا اضافہ کر دوں کہ آپ کو بھی پتا ہوگا، آپ کے علم میں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ اس کتاب کو ہم نے اتارا ہے اور ہم اس کی خود حفاظت ہم خود کریں گے. تو بتائیے، کیا اللہ رب العزت کیا اس قرآن کو کیا ایسے لوگوں کے زبان پر رٹائے گا جو کافر ہیں اور جو منافق ہیں؟ ہاں، کیا بات کہی آپ نے، بھی اچھی پوائنٹ کی بات نکالی. کیا ان جہنمیوں کے ذریعے اللہ قرآن کی حفاظت فرمائے گا؟ اچھا، اللہ رب العزت کیا قادر نہیں ہے کہ کس کو کس زبان پر کس کی زبان پر مجھے رٹانا ہے، کسی کو یہ آپ نے بہت پوائنٹ والی بات کی، بہت اچھی بات. تم اس چیز کو جہنمی کسی کو بنا دے رہے ہو، کافر بنا دے رہے ہو، اور میرا رب جو ہے اتنا قادر نہیں ہے کہ وہ اپنے کلام کو کس کی زبان پہ رٹانا ہے، کس کو حافظ بنانا ہے، وہ کافروں کے اور ایسے ناپاک لوگوں کی زبان پر رٹوائے گا. آپ غور کرنا اس کی، جیسے آپ نے کہا، میں اس کے اوپر ایک دلیل اور دیتا ہوں. آپ نے تو ایک نئی دلیل دے دی ہے. ایک دلیل اور ہے کہ اس کی دنیا میں اگر یہ کہیں کہ نہیں اللہ کسی کو بھی رٹا سکتا ہے، کہنا اچھا بتاؤ قادیانیوں میں آج تک حافظ کیوں نہیں ہے؟ غالی درجے کے شیعوں میں مشہور ہے کہ غالی درجے کے شیعوں میں قرآن کا حافظ نہیں ہوتا، عیسائیوں میں نہیں ہوتا. اگر ہے تو لے جاؤ، ہم تو 2 لاکھ روپے دینے کو تیار ہے. میں نے تو بہت پہلے سے اعلان کر رکھا ہے. میں تو نمبر دیتا ہوں 88 152 53 598. اگر یہ جھوٹ بول کے کہتے ہیں نہیں شیعہ بھی حافظ ہو سکتے ہیں، قادیانی بھی اور کافر بھی مشرک بھی، تو ہم تو کہہ رہے ہیں 10 پارے کا لے آؤ، پورے قرآن کا نہیں، 10 پارے کا لے آؤ. ہم نے نمبر دیا 2 لاکھ روپے لے کے جاؤ. 10 پارے سنوا دو، سے 200 غلطیوں کے ساتھ بھی 10 پارے سنا دے اور لے جائے 2 لاکھ. ارے کیا لائیں گے، پوری قیامت تک نہیں لا پائیں گے. آپ کو خود معلوم ہوگا، جب ایک مسلمان جو پرماننٹ مسلمان ہے، شروع سے حاجی بھی ہے، نمازی ہے، جب کبھی امام نہیں ہوتا تو وہ جلدی سے مصلی پہ نہیں بڑھ پاتا. ایک امام کی جگہ حاصل کرنی ہے. نہیں ہوگا، کہاں سے ہوگا؟ جب قرآن کو اس نے بس ایک بار پڑھ لیا یا رٹ لیا اور پھر اس کو بھول جائے گا تو پھر وہ پوری نہیں. آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ ایک عام مسلمان جو شروع سے نماز بھی پڑھتا ہے اسے 10 صورتیں بھی یاد نہیں ہوتی. نہیں آتی بے شک. تو ایک کافر کو یا جہنمی شخص کو قرآن کہاں سے یاد ہو جائے؟ اس لیے یہ اپنی بات کو اس لیے رٹواتے ہیں تاکہ امام کعبہ جو ہے، ان کی نظر میں جو کافر ہیں، ان کے قول کے معاذ اللہ یہ ان کو کافر بولتے. اللہ میری توبہ، اللہ کتنی کیسا عجیب سا معلوم ہوتا ہے. ایک بات بتائیے، میں آپ کو حضرت ایک بات پوچھ رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے روز مبارک میں حیات النبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں، اور آپ کے آگے جو ہے وہ امام جو وہاں مدینہ شریف میں امامت کرا رہا ہے، آپ کے حجرے کے بالکل آگے پڑھ کر نماز پڑھا رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی اجازت دیں گے کہ کچھ کافر جو ہے وہاں امامت کرے؟ بتائیے پھر یہ کیا کہتے ہیں؟ وہ تو اللہ کی مرضی ہے. اللہ کی مرضی، میرے رب میرے اللہ کی مرضی ہے کہ یہ بریلوی کہتے ہیں اللہ کی مرضی ہے کہ کافر نماز پڑھائے. مطلب یہی تو ہوا. اچھا، اللہ یہی تو مطلب ہوا نا ان کے کہنے کا. یہ کیا کہتے ہیں؟ وہ اللہ کی مرضی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی مرضی ہے کہ کافر امام رہے وہاں پر. آپ کو یاد ہوگا. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی مرضی ہو کافر امام رہے؟ یہ اللہ کی مرضی کب ہو سکتی ہے؟ آپ کو یہ یاد ہوگا، یہ حدیث آپ کو پوری طرح سے کہ اللہ کے نبی کی شان کا یہ مقام ہے اللہ کے نزدیک کہ پہلی جنگ میں جنگ بدر ہوئی.
اللہ نے اپنے نبی کی شان میں اس جنگ کو جتوایا، جبکہ حالات اور اتنے کمزور تھے، پھر بھی اللہ نے اپنے نبی کی شان اور اپنے نبی کے طفیل میں اس جنگ کو جتوایا۔ قرآن میں ہے صاحب، وہ جو ابھی آپ بات چل رہی تھی نا وہ امام کے بارے میں مسجد نبوی کے، جی تو اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے، وہ میں آیت پڑھتا ہوں، اللہ فرماتا اے حبیب آپ اپنا رخ انور وہیں فرمائیے جہاں آپ کی مرضی ہو۔ تو یہ تو قرآن میں ہے کہ اللہ نے قبلہ بدل دیا نماز کی حالت میں۔ اچھا، دوسری جنگ جب ہوئی، آپ کو پتا ہے دوسری جو جنگ ہوئی، جنگ احد، ہاں اللہ نے اسے ہروا دیا۔ ہاں بتائیے آپ کیوں ہروا دیا؟ اس جنگ کو ہرانے کی خاص کیا وجہ تھی؟ جی جی جی، جبکہ وہ جنگ جیت چکے تھے، دشمن میدان چھوڑ کے بھاگ چکا تھا، ساز و سامان مال غنیمت میں سب جمع ہو رہا تھا، اللہ کے نبی نے اس صحابہ کو اس مقام سے ہٹنے کو منع کیا تھا، چاہے کسی بھی حالت میں، چاہے جنگ جیت جائے یا ہار جائے، لیکن آپ اس مقام سے مت ہٹنا۔ ٹھیک ہے؟ اور اسی جگہ سے جب صحابہ اس جگہ کو چھوڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نظر انداز کر کے اس جگہ کو چھوڑ کے چلے آئے، اور اسی جگہ سے دشمن پھر سے لوٹ کے آیا اور وہ جنگ حملہ دشمن کے قبضے کر لیا۔ اللہ رب العزت کو یہ بات ناگوار لگی کہ میرے نبی نے جس بات کو کہہ دیا، تمہارے لیے کوئی اس کو رد کرنا یا اس کو نظر انداز کرنا یہ میرے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ جیتی ہوئی جنگ کو اللہ رب العزت نے اس جنگ کو ہروا دیا۔ 70 سے زیادہ صحابی اس میں شہید ہوئے، اللہ کے نبی کو لہو لہان کر دیا، صرف ایک بات کے لیے کہ میرے نبی نے جس بات کو منع کر دیا، جس بات کے لیے تمہیں روکا ہے، تم اس میں رک جاؤ، اپنی عقل، اپنا دماغ، اپنی نظر نہ دوڑاؤ۔ ایک حدیث یہ پڑھتے ہیں کہ 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، دوسری حدیث نہیں پڑھتے، حضور نے فرمایا جسے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا، یہ نہیں بتائیں گے پبلک کو۔ اب یہ بتائیے کہ جب اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کفر کے قریب ہو گیا، حدیث میں تو ہے نہیں قریب ہو گیا، حدیث میں تو صاف ہے، من ترک الصلاۃ، جس نے جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑ دی متعمدن فقط کفر، تو بے شک اس نے کفر کیا۔ تو کہیں نہیں یہ مطلب نہیں، قریب ہو گیا۔ چل ہم نے تیرا ہی بتایا ہوا مطلب مان لیا، قریب ہو گیا، تمہیں کیا ایک نماز چھوڑنے میں کفر کے قریب ہوا، اسے کیا تم کم سمجھ رہا؟ ایک نماز چھوڑنے میں، اور جو رات دن 5 ٹائم کی نماز چھوڑا خالی جمعہ پڑھ رہا، وہ کیا ہوا؟ اب آپ بتائیے، ابھی ہمارے یہاں کل جو ہے غوث پاک کا جو جلوس نکلا، ذرا نظارہ آپ آ کے دیکھیے، یہی غوث پاک کا حکم ہے، یہی طریقہ ہے؟ بتائیے، اچھل کود رہے ہوں گے لوگ؟ نہیں، ذرا بتائیے، ڈی جے لگا کے جو کود کے، اور اس میں علماء اکرام سب سے بڑی جو ان کی جو اس جلوس کی جو ہے نگرانی اور آپ کی سرپرستی میں یہ جلوس نکل رہا تھا، جس کے اندر خوب ناچ کے ڈی جے بج رہے تھے۔ ایک ہندو بھائی افسر نے بھی اس بات کو کہا جو آپ کہہ رہا ہوں نا، کہ مسلمان بھائی یہ جلوس 12 ربیع الاول کا نکالے تو ڈی جے ایسے نہ بجائیں جس میں ڈبنگ کے ساتھ جو نعتیں پڑھتے ہیں تو اس میں دماغ کو وہ اٹیک ہوتا ہے، ایسا کچھ بات بتائی تھی اس نے۔ نہیں، یہ غوث پاک نے یہ طریقہ بتایا ہے، یہ چاہت ہے غوث پاک۔ اچھا، یہ جلوس غوثیہ یہ ابھی شروع ہوا ہے 2-4 سال یا 10 سال سے 15 سال سے، اب یہ نیا سسٹم شروع کر دیا انہوں نے، اب یہ بھی گاؤں میں ہو جائے گا، دیکھنا، وہ تو دھیرے دھیرے بڑھے گا تو گاؤں میں ہو جائے گا، دیکھنا۔ اب اور ہمارے یہاں ایک جلوس نکالیں گے کل کو غیر مسلم، پھر 10 جلوس نکالیں گے، لوگ کہاں تک تم برداشت کرو گے؟ وہ تو 10 نکالیں گے تمہارے سے، وہ بھی تو دیکھ رہے ہیں، غیر مسلم بھی تو دیکھ رہے ہیں کہ یہ جلوس غوثیہ ان کے کبھی نہیں نکلا، 12 ربیع الاول کا جلوس ابھی نکلا 50 سال پہلے، اور جلوس غوثیہ کبھی اجین میں نہیں نکلا، اندور میں نہیں نکلا، کوٹا میں، جے پور میں ابھی نکالنا شروع کیا، کوٹا میں ابھی۔ تو اب غیر مسلم بھی کہیں گے کہ یار اے بھائیو، اے شیو سینا کے لوگوں ذرا بیٹھک کرو، اے RSS والوں بیٹھک کرو، کیا بیٹھک کرنا ہے؟ کہ بیٹھک یہ کہ ان کے یار میلاد شریف کا جلوس نکلتا تھا 12 ربیع الاول کا، تو اپن نے مان لیا ٹھیک ہے، لیکن یہ جلوس غوثیہ کی تاریخ تمہیں معلوم ہے اے شیو سینا والوں، اے فلانے، کہ یار یہ تو بات صحیح کہہ رہا ہو یار، یہ تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا، ہم بھی یہیں رہتے ہیں 50 سال سے کوٹا میں، ہم بھی جے پور میں رہتے ہیں یا اندور میں یا اجین میں،
देखो कब की तारीख है, ये 15 साल पर निकालो। अब अपने जुलूस निकालो, 15 जुलूस निकालो अब इसके मुकाबले, होगा कि नहीं? मैं आपसे पूछूंगा, मैं पूछ रहा हूँ कि आप बताओ, यही गौसे आजम शेख अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का कितना सख्त फतवा है, आपको पता है नमाज के बारे में? हजरत फरमाते हैं जो नमाज नहीं पढ़ता उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन मत करो। जिसने 3 दिन की जानबूझ के नमाज अगर ज़ाया की, जानबूझ के ज़ाया करी, उसे कत्ल का हुक्म है, उसकी जनाजे की नमाज का हुक्म नहीं, उसको मुसलमान के कब्रिस्तान में दफनाने का हुक्म। यही है शेख अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के नमाज के ताल्लुक से ये बहुत सख्त फतवा है इस बारे में। हमारे में इस्लामी हुकूमत नहीं, हमारे में चाहत अगर है, गौसे पाक का अगर इतनी चाहत है तो कर नमाजों का एहतमाम करो। ये जो मरकज में इनके बैठे बरेली में, बिलग्राम में, मारेरा में, ये तो कभी मना नहीं कर रहे भाई ये जुलूस गौसिया क्यों निकाल रहे हो यार। जब हमें 12 रबीउल अव्वल का जुलूस निकाल रहा है, यही परमिशन बहुत इंडिया से मिली है। अब तुम कल को जुलूस गरीब नवाज निकाल देना कोई, कि हम तो जुलूस ख्वाजा गरीब नवाज निकालेंगे, फिर कोई कहेगा हम जुलूस निजामिया निकालेंगे, कोई कहेगा हम जुलूस साबरिया निकालेंगे, तो फिर तो जुलूस हो जाएंगे। गवर्नमेंट परमिशन देते देते परेशान हो जाएगी, फिर मना कर देगी गवर्नमेंट के भाई इतनी परमिशन नहीं दे सकते हम तुम लोगों को। अगर 2 चीजें हैं, एक दीन है और एक दुनिया है, आप समझ लो। मैं और आप, मैं किसी और की बात नहीं करता, मेरी और आपकी दोनों की, हमारी, अगर हम दीन के ताल्लुक से दीन के ऊपर अगर फिक्रमंद है तो अल्लाह की मदद आएगी। और दुनिया की अगर चाहत है, दुनिया बटोरने की मोहब्बत है, दुनिया की लगाव है, तो फिर वो अल्लाह की मदद नहीं थी, वो दुनिया की लगाव में ही। यही चाह कि जुलूस निकाल देंगे तो कल को नेता हमारे पास आएंगे, बीजेपी के, कांग्रेस के, यार इसके साथ में 2000 आदमी चल रहे हैं जुलूस में, वो अपने आप को शो करता है ना, बयान करने लगता है जुलूस में आकर के। बिल्कुल। वो यही तो मकसद है। वो सोचा यार कोटा में कभी नहीं निकला जुलूस गौसिया, मैं निकाल दूं, इमाम सोचेगा या वहाँ का खास आदमी मैं निकाल दूं, पब्लिक को वो गौसे पाक के नाम पे तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं। अब 4-5 हजार आदमी इकट्ठे करे, नेताओं को बुलाया, उसने दिखाया देखो मेरे साथ 5000 आदमी है। अब ये आप बताइए कि ये डीजे बजा कर ये तुम दीन दिखला रहे हो, दीन सिखला रहे हो, या दीन की क्या मजाक उड़ा रहे हो? अरे वो तो अपने आप को शो करना मकसद है कि लोग ये समझे पीलीभीत में हमने जुलूस से गौसिया निकाला, बरेली में हमने निकाला, कोटा में हमने, ये कोटा में अभी शुरू हुआ था। मैं तो खुद कोटा में रहा हूँ, कभी नहीं निकला जुलूस से गौसिया। मैं तो आज 28 साल से कोटा जा रहा हूँ, लेकिन अभी ये जुलूस गौसिया शुरू कर दिया विज्ञान नगर में उन लोगों ने, ये दावत इस्लामी वालों ने। जी शायद दावत इस्लामी वालों ने शुरू किया। ये दावत इस्लामी वाले तो जाने कितने नए काम शुरू कर रहे हैं साहब, जाने कितने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मीठे मीठे रसूल कहते हैं। कोई लेटरिन में जा रहा है, कोई पेशाब करने जा रहा है तो मदीना कह के बुलाते हैं उसे। सीधा सा दीन है, एक अल्लाह है, एक अल्लाह के नबी और एक कुरान है। आप उसके ऊपर अल्लाह के नबी, इस्लामी वालों ने इलियास अत्तार को क्या बना के रख दिया कि उसके बाल को बाल मुबारक के बटवाया, उसका मीलाद नामा पढ़ लिया, लब्बे के अत्तार के नारे लग गए, इलियास की आमद मरहबा, सब कुछ हो रहा है। लेकिन फतवा लगेगा तो तारिक मसूद पे लगेगा और इलियास पे नहीं लगेगा। ये इसलिए कि इलियास हमारी पार्टी का है, तारिक मसूद उनकी पार्टी का है। ये तो सब चलता ही रहेगा। तो फतवा सब पे लगा, नहीं तो खामोश बैठो, अपने अपने घर में बैठो, चुपचाप बैठो। पार्टी बंदी करना है तो अपने अपने घर में बैठो। क्या ख्याल है? जैसे ये गैर पार्टियों का बीजेपी पार्टियों के अंधभक्त है ना, वैसे ये हमारे जो है सुन्नी भाई जो है, ये हमारे आला हजरत के अंधभक्त, ये जो बोल दे ना। तो बिलग्राम से आवाज उठ रही कि भाई जुलूस गौसिया हमने भी कभी नहीं निकाला, ना हमारे खानदान से निकला, ना मारेरा से निकला, ना मसोली से निकला। ये बड़े बड़े जो पीर कहलाते ये भी कभी मना नहीं कर रहे, सोच रहे चलने दो जो हो रहा है। तो क़यामत में क्या इस बात की पूछताछ नहीं होगी? जो हो रहा है वो होने दो। नहीं, इसके जवाबदार आप नहीं हो, आप रोक नहीं सकते। आखिर कौम अगर गुमराही पे जा रही है तो आपकी जिम्मेदारी नहीं है। मना कहाँ लिखा है इसने, क्या बुराई है? अरे मना कहाँ लिखा है, क्या बुराई है? फिर तो कुछ भी करो ना यार, कह दो कि मना कहाँ लिखा है। तो जुलूस साबरिया भी निकालो ना, मना कहाँ है? जुलूस निजामिया निकालो, मना कहाँ है? सबसे बड़ा एहसान तो हिंदुस्तान में ख्वाजा गरीब नवाज अजमेरी का है, सबसे बड़ा एहसान तो उनका है। जब जुलूस गौसिया निकाल रहा तो जुलूस गरीब नवाज क्यों नहीं निकालते? नहीं था उस जमाने में। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने कभी निकाला ये जुलूस उस जमाने में? कोई अरे ये तो अभी मेरे सामने ईद मिलादुन नबी मना नहीं, ईद मिलादुन नबी का जुलूस
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ने कभी निकाला? ईद मिलाद का जुलूस की तारीख 50 साल पुरानी है। मौलाना नजीरुल अकरम साहब थे मुरादाबाद के, उन्होंने शुरू किया है। ये फाजिल बरेलवी ने भी शुरू नहीं किया, फाजिल बरेलवी से भी साबित नहीं है। अच्छा, उनसे भी साबित नहीं है, कोई साबित नहीं कर सकता। आप कह दो बताओ फतावा रज़विया में या कहीं पर के फाजिल बरेलवी ने कभी जुलूस निकाला हो बरेली में, तो बताओ, साबित करो। ये सिर्फ ये नजीरुल अकरम साहब, अभी इंतकाल हुआ है इनका 40 साल पहले करीब करीब, उन्होंने शुरुआत की थी इसकी मुरादाबाद से। फिर वो देखा देखी एक जगह से शुरुआत करता आदमी तो फिर सब जगह हो जाता है। अच्छा, अगर जुलूस निकालना भी है तो हम ये कह रहे हैं भाई तरीके से निकाल लो यार, अपने मोहल्ले में निकाल लो। तुम तो सड़कों पे निकाल के रोड जाम कर रहा हो, क्यों पब्लिक को परेशान कर रहा हो? गवर्नमेंट जब तुम्हें इतनी परमिशन दे रही है तो गवर्नमेंट का भी ख्याल रखो, हिंदू भाइयों का भी ख्याल रखो, ताकि हिंदू भाई ये न कहें कि यार ये इस्लाम ये कहता है कि रोड जाम कर दो। है बिल्कुल बिल्कुल बेशक, वो भी ये कहें हिंदू भाई के यार देखो मुसलमान एक साइड से चल रहे हैं, ना रोड जाम है और आने जाने वालों को कोई परेशानी नहीं। नहीं, सुकून से अपना चाहे किस लिए ये डीजे बजाना, ये नाच गाना करना, डीजे से तो साहब आवाज दिमाग पे इतनी लोड पड़ता है कि दिमाग खराब हो जाता है डीजे से। नहीं, आप ये देखो कि वही गैर मुस्लिम के इलाकों से भी निकल रहा है। और खास बात ये देख लीजिए आप कि नमाज का वक्त हो रहा है, अजान हो रही है, तुम्हें इस चीज की फिक्र ही नहीं है कि नमाज पढ़ ले, नमाज का वक्त हो रहा है, अजान किया, कोई एहतराम ही नहीं है। वो डीजे बज रहा है, अजान भी हो रही, डीजे भी बज रहा है। ये कौन सा तो दीन है यार? दावत इस्लामी वालों ने तो ये शोषा सिखा दिया है कि मना कहाँ है, बताओ जुलूस गौसिया मना कहाँ है? मना कहाँ लिखा? अरे बस यही करते रहो, मना कहाँ लिखा, मना कहाँ लिखा, कुछ भी करते जाओ, कह दो कि मना कहाँ लिखा, इसमें बुराई क्या है? अरे ये डीजे निकलना है, ये बुराई नहीं है। और फिर नए नए सिस्टम तुम शुरू कर रहे हो, जुलूस गौसिया, कल को कहेगा हम जुलूस निजामिया निकालेंगे, वो भी यही कहे मना कहाँ लिखा। जुलूस साबरिया निकालेंगे, वो भी यही कहे मना कहाँ लिखा। फिर तो जुलूस ही जुलूस हो जाएंगे पूरे हिंदुस्तान में, दिन दिन कम पड़ जाएंगे, फिर तो जुलूस ज्यादा हो जाएंगे, एक दिन में 5-5 जुलूस हो जाएंगे फिर तो। बिल्कुल बिल्कुल, हिंदुस्तान में एक वली थोड़ी है साहब, हजारों वली हैं, लाखों है, लाखों है। हर वली का चाहने वाला कहेगा हम तो जुलूस कलंदरिया निकालेंगे, हम तो जुलूस साबरिया निकालेंगे, हम तो जुलूस जो है कि गौसिया निकालेंगे, हम तो जुलूस ख्वाजा दाना सूरत वाला निकालेंगे, हम तो ख्वाजा दाना की याद में सूरत से निकालेंगे। फिर तो सब वली अपने के चाहने वाले निकालेंगे, तो फिर तो एक दिन में 5-5, 10-10 जुलूस हो जाएंगे साहब। फिर तो मैं बताऊं, ये गवर्नमेंट जो परेशान है ना आज, गवर्नमेंट जो आज हम लोगों से और हिंदू भाई जो हमसे परेशान है, वो उसकी वजह ये बरेलवी हजराती हैं। जी जी जी, क्योंकि ये लोग इतना माइक बजाते हैं, इतना माइक बजाते हैं कि हिंदू भाई भी परेशान हो जाते हैं। यार ये क्या है यार, ये क्या तमाशा बना रखा है इन लोगों ने? गैरों का जो मामला है, अगर हम अपने नबी की सुन्नत और आपके नबी के फरमानों पर अगर चलने लगे तो गैर जो है हमसे मुतासिर हो जाएं। लेकिन हमने अपने नबी का तरीका छोड़ दिया, अपने नबी की सुन्नत छोड़ दी, हमारे अल्लाह के हुक्मों को जो है हमने तोड़ा है। तो आज गैरों पर अल्लाह ने हमें मुसल्लत करवा दिया है मेरे भाई, और कोई बात नहीं। मेरे दिल में ख्याल आया कई बार ऐसा कि जो कटक में हजरत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब गए थे, तो मैं हजरत भी यूँ कहता हूँ कि एहतराम इसलिए कि उन्होंने की इतनी अच्छी आई थी उस जमाने में, जब पहले प्रधानमंत्री बने, कटक उड़ीसा में गए, तो आज भी वो नेट में से निकल जाए गूगल से वो बात। तो जब वो अजान हो रही थी, पहले प्रधानमंत्री बने जनाब हजरत नरेंद्र मोदी साहब, तो उन्होंने अजान के एहतराम में माइक को एक्साइट कर दिया, भाषण बंद कर दिया। जी जी। तो मुझे अब भी ख्याल आता, अभी भी ख्याल आया कि काश अगर वो बरेलवी मस्जिद होती तो फिर तो हमारी अजान का भी वो जो है कि अहमियत वैल्यू खत्म हो जाती। एहतराम नहीं रहता। नहीं कैसे? जैसे अजान तो हुई तो प्रधानमंत्री साहब ने माइक बंद कर दिया, और बरेलवी मस्जिद वहाँ करीब में होती तो वो सलात पढ़ने लगता 10 मिनट बाद या 5 मिनट बाद, तो फिर नरेंद्र मोदी साहब बंद करते तो आवाम भड़क जाती वहाँ पर सुनने वाले के। क्या है साहब ये कितनी देर ये सब सिस्टम चलता ही रहेगा, आप तो भाषण कीजिए, फिर वो अजान की वैल्यू खत्म हो जाए, एहतराम खत्म हो जाए। मान लो कल को ये कहते हैं अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, बरेलवी मस्जिद होती है अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह, फिर नरेंद्र मोदी तक वो आवाज पहुंचती है, वो बंद करना चाहते तो फिर पब्लिक बंद नहीं होने देती साहब, मना कर देती हजरत। नहीं पब्लिक मना कर देती नहीं साहब। अब आपने एक बार अजान सुन ली, काफी है, आप हमने कुछ नहीं कहा, पब्लिक ने भी कुछ नहीं कहा, ये देखो आप कितनी बड़ी बात है साहब। अगर तुम फिर बार बार अजान के बाद फिर तुम सलात पढ़ते तो फिर क्या होता? फिर तुम सलाम पढ़ने लग जाते हैं।
फिर तो 3-3 बार माइक बजने लगता है, एक बार अजान में, फिर सलात के अंदर, फिर अजान के अंदर, बताइए, फिर वो सलाम के अंदर, क्या ख्याल है? अरे सलाम, हम कहते हैं सलाम तुम्हें पढ़ना है तो बिना माइक के पढ़ लो ना यार, 10 लोग तो होते ही पढ़ने वाले, उसमें क्यों माइक लगा रहा हो तुम लोग, हैं? अरे भैया सलातो सलाम पढ़ना है ना, तो अल्लाह ने क्या बताया है सलातो सलाम का तरीका? अल्लाह ने फरमाया नबी पर खूब खूब दरूद सलाम भेजो, 5 मिनट थोड़ी कहा अल्लाह ने, खूब खूब भेजो। नहीं, ये तो बोला है अल्लाह के नबी पर खूब सलातो सलाम भेजो, लेकिन अल्लाह ने किस जो तरीका बताया है उसको क्यों नहीं अपनाते आप? हाँ, वो तो तरीका वही है, जैसे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन, जब हम पूरा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जब भी दरूद शरीफ भेजना हो, तो हर नमाज में तो आपको लागू कर दिया है, आप पे फर्ज कर दिया है कि हर नमाज में मेरे नबी के ऊपर सलातो सलाम भेजो। आप क्यों नहीं उसे अपनाते हो? नमाज तो पढ़ नहीं रहे, बस नमाज का एहतमाम नहीं कर रहे हो। अगर नमाज का एहतमाम करो तो दिन में 5 टाइम जितनी बार भी नमाज के अंदर अल्लाह के नबी को सलातो सलाम पढ़ोगे, अल्लाह के नबी के बारगाह में पहुंचेगा। अच्छा, आप समझदार आदमी हो माशाल्लाह, आप समझदार हो, आप बम्बई में आप रहते हो, ये बताओ कभी बम्बई में जुलूस गौसिया आज से 30 साल पहले निकला? नहीं, कुछ भी नहीं। ये अभी 10 साल से, अब ये देखना जड़ पकड़ जाएगा, पूरे हिंदुस्तान में हो जाएगा। और एक चीज बताऊं आपको, फिर देखना ये गैर मुस्लिम हमारे हिंदू भाई फिर इन बातों को देख करके मीटिंग करके कहेंगे कि यार ये इन्होंने अभी क्यों शुरू किया, क्या मतलब है? तो जब ये करेंगे तो हम 10 शुरू करेंगे, इनके मुकाबले 10 जुलूस निकालेंगे। अभी एक आपको और एक बात की इंफॉर्मेशन दे दूं कि बम्बई में एक और रिवाज अब बढ़ता जा रहा है, ये तो पहले नहीं था लेकिन अब बहुत जोरों में पड़ रहा है। जो शियाओं का अपना रवैया था, आज हमारे भाई लोग जो है बहुत तेजी से जो है मुहर्रम के महीने में ताजियों को जो है जगह जगह पे लगाया जा रहा है, और बड़े यकीन और बड़े ईमान के साथ में उसको जो है उस पर जोर और उसके ऊपर यकीन किया जा रहा है। शियाओं को इतना नहीं मिलेगा ताजिया जितना आज हमारे वालों इस चीज को अपना रहे। हमारे हिंदुस्तान के जो हिंदू भाई हैं उनको इस्लाम सीखने का कोई मौका नहीं मिल रहा है, उनको यही बातें मिल रही हैं जो उल्टी सीधी हैं देखने को। ये मुसलमान ऐसे होते हैं क्या? हैं? कहीं डीजे बजा रहे हैं, कहीं मोटरसाइकिल उल्टी सीधी चला रहे हैं, कहीं सीटियां बजा रहे हैं, कहीं रातों में बैठे गप्पे मार रहे हैं। तो वो यही रह गया हमारी कौम में, और क्या है? भाई इनको तो एक ही हदीस सुनाना इन बरेलियों को कि हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत में 73 होंगे, 72 जहन्नम में जाएंगे। भाई इनको तो ये हदीस पढ़ पढ़ के जहन्नमी बनाना कि ये जहन्नमी और ये जन्नती जो नमाज भी नहीं पढ़े, जुमा पढ़े, ये जन्नती हैं साहब। वो जो 5 टाइम की नमाज पढ़ रहे हैं अरब वाले, मक्का शरीफ मदीना शरीफ वाले, उनको ये नमाज मुसलमान नहीं मानते, उनको जहन्नमी फिरके में शुमार करते हैं। अस्तगफुरुल्लाह। अच्छा, एक बात मैंने आपकी बात सुनी और ये बरेलवी मौलवी से आपकी बहस हुई। आप ये देखिए इनकी गुमराही और इनकी जहालत की हालत देखिए। अल्लाह माज़अल्लाह। आप ये कह भी रहे हो कि मक्के मदीने में और खास करके मदीने शरीफ में अल्लाह के नबी के अहले बैत जो खानदान अभी भी मौजूद है, हाँ, तो उनको भी ये मानते नहीं, मुसलमान नहीं मानते उनको। देखिए इनकी जहालत तो क्या है, जब आपके पास में आऊंगा या आप मेरे पास हो गए, फिर ये 2-4 बरेली आएंगे, यार तुम तो उनको ही मुसलमान नहीं मानते। अरे नहीं, वहाँ तो सुन्नी बहुत है। ये जान बचाने के लिए सोचते हैं कि अगर हमने वहाँ किसी को ही मुसलमान नहीं माना तो कल को लोग हमसे कट जाएंगे, तो झूठ बोलते क्या कहते हैं, वहाँ सुन्नी बहुत है। अगर इनसे कहो तुम्हारे 50 आदमी हो गए तो उसके भी उम्रे के टिकट हम देंगे, तुम 60 लाख की जो आबादी है मक्का शरीफ मदीना शरीफ में, तुम कह रहे हो सुन्नी बहुत है, बहुत तो बहुत बड़ी बात हो गई। हम तो कह रहे हैं कि तुम 50 घर ऐसे बता देना जो तुम्हारे हिसाब से मुसलमान हो, तो हम तुम्हारे उस दिन गुलाम हो जाए। मक्का मदीना की 50-60 लाख की आबादी में हम ये नहीं कह रहे 1% दिखा दो, 1% में तो 60,000 दिखाना पड़ेगा, 60,000 तो बहुत हो जाएंगे। हम तो तुम तो कह रहे हो सुन्नी बहुत है, तो इसका मतलब 1% तो कुछ भी नहीं है, उस हिसाब से 10% के हिसाब से तो 10 लाख सुन्नी होने चाहिए। हम तो कह रहे हैं 60 लाख की आबादी में अगर तुमने 30 घर भी बता दिए, 30 घर, तो हम तुम्हारे भाई मक्के शरीफ में गुलाम हो जाएंगे। वो चल के हमें बताओ, और हम भी उनसे पूछेंगे क्या साहब तुम्हारे अकीदे हैं जो इनके हैं कि ये काबे के इमाम को काफिर मानते? कि नहीं, कौन कह रहा? ये कह रहा है कि तुम सुन्नी हो, हमारे क्या तुम इनकी तरह सुन्नी हो? क्यों कह रहे लाहौल क्या कह रहे 6-4 लोग हो तुम लोग? वो तो फिर डांटना शुरू कर देंगे इनको। जी। हाँ, वो ये कहेंगे साहब हम मिलाद शरीफ पढ़ते हैं, हमारे घर में मिलाद शरीफ होता है,
लेकिन साहब ठीक है, वो तो मीला शरीफ तो इंडिया में भी होता है, मगर ये बताओ क्या है आप इनकी तरह सुन्नी हो कि कैसे? ये काबे के इमाम को काफिर मानते हैं, मस्जिद नबवी के इमाम को काफिर मानते हैं। ये कौन से सुन्नी है? ये आपको अपनी तरह सुन्नी बताना, बताओ आप। और ये अल्लाह के रसूल को हर वक्त हाजिर नाजिर मानते हैं और अल्लाह को कहते हैं अल्लाह हाजिर नाजिर नहीं है, अल्लाह के रसूल हर जगह हाजिर नाजिर है। और वली जो है कि वो फौरन मदद को आते हैं, तशरीफ लाते हैं। अगर आप वली को पुकारोगे या गौसल मदद कहोगे तो हजरत गौसे पाक एकदम तशरीफ लाएंगे, पूरी दुनिया में उसी वक्त तशरीफ लाएंगे। हैं इनके ये कि हाँ मैं ये देखो ये आपको सुन्नी बना रहा है, बताओ इनको आप। क्यों रे हम तुम्हारे जैसे सुन्नी होंगे क्या? कहाँ से आ रहे तुम लोग? फिर तो भगा देंगे साहब इनको डांट। सही बात, बिल्कुल वहाँ तो समझ लो तौहीद का गलबा है अरब के अंदर। वहाँ तो शिर्क आसपास आता भी नहीं है साहब जल्दी। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, जरा भी नहीं, एक कतरा भी नहीं, है ना? बिल्कुल बिल्कुल सही बात। अच्छा, वो अल्लाह के रसूल को भी बहुत अच्छी तरह से मानते हैं, जैसा मानना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। वहाँ पर रोज़ा रसूल का पूरा ख्याल रखते हैं, रोज़ा रसूल के आसपास कोई बेअदबी नहीं होने देते। ये क्या कहते हैं वो हमें वहाँ पर सलाम नहीं पढ़ने देते, तो यार आला हजरत तो सलाम थोड़ी पढ़ने देंगे वहाँ तुम्हें। सही बात। अब तुम क्या हो कि हम अल्लाह के रसूल के रोजे के सामने आला हजरत पे लाखों सलाम पढ़ेंगे, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला पे लाखों सलाम। वहाँ तो फिर इतना कहने के ऊपर तो वहाँ तो फिर जेल में बंद कर दिया जाएगा, उसको फौरन पकड़ के ले जाएंगे वहाँ के लोग। नहीं, इनका बोलना ये है, इनकी बात जो है ये कहना इनका ये कहते हैं कि अगर इनकी मानो, इनके आला हजरत की मानो तो ईमान वाला है। हाँ। वो मुसलमान है। अगर इनकी नहीं मानो, इनके आला हजरत की नहीं मानो, वो सब काफिर। वो ये अकीदा और ये गुमराही जब अगर रहेगी तो कौम कहाँ से जन्म में ऊपर आएगी। अब ये कहते हैं कि साहब फतावा हुसामुल अरमैन में 33 फतवे आलिमों के हैं काफिर इनको देवबंद वालों के बारे में। तो हम भी मानते हैं कि हैं, हम भी मानते, हम मना नहीं कर रहे कि हैं 33 आलिमों के हैं। अब इनसे पूछा जाए कि 33 आलिमों के फतवे आपको मानना जरूरी है कि हाँ बेशक मानना पड़ेगा, वहाँ के आलिमों के हैं। तो कहना वहीं के आलिम जो अभी मौजूद है जिनको तुम काफिर कहते हो वो तुम्हें मुशरिक मानते हैं, तो ये फतवा तुम भी मान लो, एक फतवा हम मान लो, एक तुम मान लो। अरे ये नहीं, वो तुम्हें अभी के जो अभी अरब वाले हैं वो तुम्हें मुशरिक मानते हैं। बताओ क्या तुम मुशरिक अपने आप को मानोगे? सही बात। अभी के जो अरब वाले इनको थोड़ी मानते, बरेली वालों को बिल्कुल नहीं मानते। अरे अभी अच्छा, वो जो अरब वाले पहले जो फतवे दिए ना, वो भी जाहिर पर फतवा दिया है कि अगर किसी ने इस तरह से तौहीनन लिखा है तो काफिर है। अगर के लिखा है, अगर किसी ने तौहीन की नियत से लिखा है तो काफिर। और हजरत थानवी साहब खुद कहते हैं कि मेरी ऐसी कोई नियत भी नहीं है, यहाँ पर तौहीन का ख्याल भी नहीं है। ख्याल तो बहुत बड़ी बात हो गई साहब, मुसलमान के दिल में ख्याल कहाँ आएगा। खुद हजरत ने लिखा है कि जो फाजिल बरेलवी जिस ख्याल से मुझे काफिर कहते हैं, ऐसे शख्स को तो मैं भी काफिर मानता हूँ साहब। फिर भी उन्होंने तौबा रुजू किया है कि उन अल्फाज से तौबा रुजू कर लिया है। वो जो हिफ्जुल ईमान में है ना, तौबा रुजू भी उनका हजरत मेरा बोलना ये है कि थानवी साहब हुए या आला हजरत हुए, ये अल्लाह वाले थे, अल्लाह उनका फैसला करेगा क्या सच्चा क्या झूठा क्या बार निकाल। सही बात, सही। हम इसका काबिल हैं क्या उनके ऊपर हम उसके ऊपर फैसला कर सके? नहीं, दोनों इल्म के पहाड़ थे, इसमें कोई शक नहीं। एक मसले मसाइल में पहाड़ थे, फिक़ह में फाजिल बरेलवी और हजरत थानवी साहब हदीस के इल्म में बहुत जबरदस्त है, हदीस में और तफसीर के इल्म में। उनके जो शागिर्द हैं मुफ्ती शफी साहब, वो दुनिया के सबसे बड़े मुफस्सिरों में थे, उन्होंने मारिफुल कुरान लिखी। और उनके थानवी साहब के एक से एक शागिर्द हुए। अबराउल हक साहब अभी इंतकाल हुआ, मैंने खुद देखा है। लाश खलीफत हरदोई वाले हजरत शेख अबराउल हक साहब, वो अल्लाह के रसूल की एक एक सुन्नत पे अमल करवाते थे। जी जी। और मसीहुल्लाह खान साहब थे, उनके बड़े खलीफा थे। हजरत मौलाना असदुल्लाह साहब थे। असदुल्लाह साहब के खास खलीफा हजरत शेख यूनुस जौनपुरी थे, जिनके पूरी दुनिया में अरब वाले तक बताया उनसे पढ़ने आए। सहारनपुर के अंदर अरब के जमात आती थी उनसे पढ़ने के लिए, ऐसा बताया हजरत शेख यूनुस। खैरियत है, आप सुनाइए, सब खैरियत है, आप तो चलती रहेगी साहब। इंशाल्लाह एक दिन वो आएगा कि बम्बई में आप देखोगे बोर्ड लग जाएंगे, बोर्ड लग जाएंगे, नया देवबंदी होगा, ना बरेलवी ना अहलहदीस ना मौदूदी, सीधा इस्लाम बयान करो। अल्लाह 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 अपने नबी के तुफैल में उम्मत को जो है खैर का मामला नहीं, ऐसे ही हो जाएगा। कुछ दिन बाद के लोग कह देंगे देवबंदी बरेलवी अहलहदीस, कोई चक्कर नहीं, सीधा 200 साल पहले की या 150 साल पहले की किताबों से इस्लाम बयान करो। ये अपनी अपनी तफसीर लिखवा दी, दावत इस्लामी वाली ने तफसीर सिरातुल जिनान लिखवा दी कि एक तफसीर पे 2500 रुपए बचेगा। अब पूरी दुनिया में तफसीर बिकेगी इलियास अत्तारी की।
वो जो उसके खादिम ने लिखी है कासिम अत्तारी ने, इससे मकसद है कि हमारी तफसीर बिकेगी, एक तफसीर पे 2000 रुपये फायदा होगा, लाखों तफसीर बिकेंगी, इसीलिए फाजिल बरेलवी की किताबें छपवाना है कि उनकी किताबें भी बिकेंगी, हमें फायदा होगा और हमारा नाम होगा कि हमें उनको इतना मानते हैं। दूसरा है कि मौदूदी ने अपनी तफसीर लिख दी तफहीमुल कुरान। अब मैं कह रहा हूँ देवबंद बरेली वाले सब ने, मैं एक की तफसीर बताऊंगा तो लोग कहेंगे ये एक फिरके का है, इसलिए मैं पुरानी बताता हूँ भाई 150 साल 200 साल पहले के आलिमों ने जो तफसीर लिखी है वो पढ़ लो बस। और या तो मैं कहता हूँ सबकी पढ़ो, देवबंदी की पढ़ो, बरेलवी की पढ़ो, अहले हदीस की पढ़ो, मौदूदी की पढ़ो, फिर देखोगे कौन सी बेहतर तुम्हें लग रही। चलो चारों की पढ़ो, क्या ख्याल है? अरे कुरान पढ़ो ना, कुरान क्यों नहीं पढ़ते हो? हाँ, कुरान का तर्जुमा पढ़ो, तफसीर पढ़ो। अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहा है कि इसमें हिदायत भी है और उसमें कुरान में ना इन हादल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम, कुरान में। और आखिरी हज में अल्लाह के रसूल ने फरमाया 2 चीजें तुम्हारे दरमियान में छोड़ रहा हूँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया एक कुरान, एक मेरी इज्जत यानी अहले बैत। फरमाया इन दोनों को अगर मजबूत थाम लिया तो फिर कभी गुमराह ना हो। आज हम आपको बताएं बरेलवी लोगों में कुरान की तफसीरी करते नहीं है लोग बाग, पूरे हिंदुस्तान में नहीं है, किसी में भी नहीं, कहीं पे भी नहीं। नहीं, ये सिर्फ ये आपके बम्बई में कारी रईस साहब है, ये जरूर बरेलवियों में सबसे बड़े मुफस्सिर हैं दुनिया के अंदर। नहीं, हमारे यहाँ मौलाना ज़हीरुद्दीन साहब हैं, वो करते हैं बस बाकायदा पूरा। तो वो अब मुसलमान थोड़ी है बरेलवियों के नजर में। फतवा तो दे दिया ज़ियाउल मुस्तफा साहब ने मुहद्दिस कबीर ने कि देवबंदियों के साथ बैठता है उलमाए कौंसिल में, इसके पीछे नमाज नहीं होगी, गुमराह है। तो तुम्हारे बोलने से सब थोड़ी गुमराह हो जाएंगे। तो खुद जाके जामे घर में बैठे हैं, अपने लड़कों को पढ़ाएं, वहाँ पर लड़के पढ़े, और जो अलजामे तो शरिया जोखनपुर का लड़का वहाँ पढ़े देवबंदियों के साथ, बरेलियों के साथ, अहले हदीस के साथ, सुलह कुल्लियों के साथ जामे घर में पढ़े, वहीं नमाज पढ़े, उनका रबिया खाया, वो मुसलमान है। और जो उलमाए कौंसिल में बैठ जाए काई जही साहब, थोड़ी देर बैठ जाए नमाज भी न पढ़े तो वो इनकी नजर में मुसलमान नहीं है साहब। एक अच्छा मुफस्सिर इनमें है तो उसको ये मुसलमान नहीं मानते। क्या ख्याल है साहब? बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो मैं आपको इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, बात ठीक है साहब, इंशाल्लाह मैं डलवा दूंगा चैनल पे, ठीक है? चलिए ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।